बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा बहादुर और निडर शख्स जिससे यहूदी खौफ खाते थे और इसका नाम सुनकर थर थर कांपते थे। जी हाँ, इस शख्स का नाम सद्दाम हुसैन था। सद्दाम हुसैन अक्सर यहूदियों को ललकारता रहता था और बताता रहता था कि एटम बम मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि इसराइल के लिए बना रहा हूँ ताकि इसको नेस्त व नाबूद कर सकूँ। सद्दाम हुसैन के मुतल्लिक इसराइल के वज़ीर दिफा का कहना था कि ये एक पागल शख्स है जिसे न तो अपनी फ़िक्र है और न ही बाकी लोगों की। सद्दाम हुसैन कुफार की आंखों में आंख मिलाकर बात करने का आदी था और जब भी यहूदी सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ साजिश करते उन्हें हमेशा ही मुँह की कानी पड़ती। सद्दाम हुसैन ही वो हुक्मरान था जो एक खातून की फरियाद पर इसराइल पर चढ़ दौड़ा और इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए थे। हुआ कुछ यूँ था कि एक दफ़ा सद्दाम हुसैन की लाइव कॉन्फ्रेंस जारी थी कि अचानक एक चीखती चिल्लाती हुई औरत इसके सामने आकर खड़ी हो गई और सद्दाम हुसैन को सख्त अल्फाज में मुखातिब करते हुए कहा कि इसराइली फ़ौजियों ने मेरी बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है और तुम्हें यहाँ कोई फ़िक्र ही नहीं, और इधर हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। रोज़ाना हमारे घरों से इसराइली फ़ौजी हम सब की आंखों के सामने हमारी बहनों और बेटियों को अगवा करके ले जाते हैं जिनको बाद में कत्ल करके फेंक दिया जाता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर घसीट कर मार दिया जाता है। क्या तुम्हें इन औरतों, बूढ़ों और बच्चों की चीखें सुनाई नहीं देती जो रोज़ाना इसराइली फ़ौज की गोलियों का निशाना बनते हैं? क्या क़यामत वाले दिन तुमसे इन औरतों, बच्चों और बूढ़ों की चीखों का हिसाब नहीं लिया जाएगा? इस औरत की ये बातें सुनकर सद्दाम हुसैन रोने लगा और कहा कि कल इसराइल का कोई भी शख्स सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, और जिस तरह यहूदियों ने हमारी माओ बहनों को रुलाया है मैं इसी तरह इनको रुलाऊंगा और इनको तहस नहस करके रख दूंगा। इसके फ़ौरन बाद ही सद्दाम हुसैन वहाँ से उठा और फ़ौजी क़यादत की एक मीटिंग बुलाई जिसमें इसने इसराइल पर हमला करने का हुक्म जारी किया, और फिर इसके हुक्म के मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत पर 40 मिसाइल दाग दिए गए जिनसे इसराइल के होश उड़ गए। सद्दाम इतना ताकतवर और अपनी मर्ज़ी पर चलने वाला शख्स था कि इसको किसी भी मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। इन 40 मिसाइलों ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब को मिट्टी में मिला दिया, जबकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तबाह व बर्बाद हो गई और हज़ारों यहूदी जहन्नम वासिल हो गए। सद्दाम हुसैन ने ये 40 मिसाइल एक ख़ास तरतीब से दागे थे, मतलब जब यहूदी इमदादी टीमें अपने मरने वाले यहूदियों को उठा रही होती तो ऊपर से एक और मिसाइल दागा जाता था जो उनको भी मौत के मुंह में बेच देता था। इस तरह यह दिन यहूदियों की ज़िंदगी का आखिरी दिन लग रहा था, लिहाजा तमाम यहूदी चूहों की तरह अपने अपने बिलों में छुप गए और मरने वाले यहूदियों की लाशें वैसे ही सड़कों पर पड़ी रही जो काफ़ी दिनों तक कुत्तों की ग़िज़ा बनती रही। सद्दाम के हमलों से यूँ लग रहा था कि आज कोई एक भी यहूदी बच नहीं पाएगा, इसलिए यहूदी सद्दाम हुसैन को हिटलर सानी का नाम देते थे। चूँकि यहूदी और दीगर कुफ़ार जान चुके थे कि अब अगर उन्होंने इराक़ को ज़ाहरी तौर पर छेड़ने की कोशिश की तो सद्दाम इनकी नस्लें तबाह व बर्बाद कर देगा, लिहाजा वो अंदर ही अंदर इराक़ और सद्दाम हुसैन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशों में मसरूफ़ हो गए, और अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इराक़ पर हमले का इरादा बना लिया। इस मंसूबे को बैनुल-अक़वामी सतह पर दुरुस्त साबित करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया, और अमरीका और बरतानिया और इनके इत्तेहादियों ने सदर सद्दाम हुसैन और इराक़ की हुकूमत पर बच्चों के हस्पताल पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया, जिसको साबित करने के लिए आलमी मीडिया के बड़े बड़े इदारों को लाखों डॉलर्स खिलाए गए और दिन रात प्रोपेगंडे की वीडियोस चलवाई गई। और फिर जब बैनुल-अक़वामी सतह पर अमरीका ये बयानिया फैलाने में कामयाब हो गया कि इराक़ी हुकूमत जंगी जराइम में मुलव्विस है, तो इस बात को और बच्चों के हस्पताल पर हमले को जवाज़ बनाकर उन्होंने ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म के नाम से इराक़ पर जंग मुसल्लत कर दी। और हमला करने के बाद अपने इस इक़दाम को दुरुस्त साबित करने के लिए अमरीका और इसके इत्तेहादी मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि इराक़ के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार है और ये दुनिया की सालमियत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसके अलावा इराक़ पर जौहरी हथियार बनाने और हासिल करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। फरवरी 2003 में अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने इराक़ पर दूसरा हमला किया और इराक़ पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन अपने किसी भी इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम रहे। अलबत्ता अमरीका और इसके इत्तेहादी ख़ित्ते में अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में कामयाब हो गए। इस कब्ज़े के बाद 14 दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन गिरफ़्तार हुआ, जिसके बाद इस पर 148 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर
مقدمہ بنایا گیا اور عراق میں امریکہ کے زیر اثر عدالت میں صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کا آغاز ہوا، جہاں صدام حسین نے اس عدالت کو ایک امریکی قبضے کا ہتھیار قرار دیا۔ اس مقدمے کے جج نے جب امریکی سرکار کی مرضی کا فیصلہ دینے سے انکار کر دیا تو اس جج کو ملزم سے ہمدردی رکھنے کے الزام میں برطرف کر دیا گیا اور ایک نیا جج آ گیا جس نے مقدمے کے آخری مراحل کی سماعت کی۔ جب اس تمام تر عدالتی کارروائی کے دوران صدام حسین امریکی تحویل میں رہا اور مقدمے کی سماعت کے دوران صدام حسین کے 3 وکیلوں کو بھی قتل کر دیا گیا، جس پر صدام حسین نے بھوک ہڑتال کی، لیکن اس کے باوجود صدام حسین کو آزاد ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اور عدالت نے امریکہ کی ایما پر صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ صدام حسین کو سنائی جانے والی پھانسی کی یہ سزا بین الاقوامی سطح پر تنقید کا نشانہ بنی، لیکن امریکہ بہادر کے سامنے کس کی چلتی ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بینس۔ امریکی قید کے دوران صدام حسین نے اپنے دن کیسے گزارے، اس حوالے سے اس کی نگرانی پر تعینات ایک امریکی فوجی کا کہنا تھا کہ صدام حسین بہت کم ہی کوئی شکایت کیا کرتا تھا۔ کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ باقاعدگی سے پانی دیتا تھا، انتہائی بے خوف آدمی تھا اور موت کو تو جیسے وہ کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز ہی نہیں سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی پچھتاوے کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ صدام حسین نے زندگی میں جو بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنی عوام کے مفاد کی نیت سے کیا۔ اس نام نہاد عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا پر عمل درآمد کے لیے بھی قوانین کی خلاف ورزی کی گئی اور سوئے ہوئے صدام حسین کو جگا کر بتایا گیا کہ اگلے چند گھنٹوں میں اس کی سزا پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر بھی صدام حسین مطمئن رہا اور آخری سفر کی تیاری شروع کر دی۔ وہ نہانے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا اور شکرانے کے نفل پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا اور پھر اپنے قریبی افراد کے نام خطوط لکھے اور اپنے سارے کام نمٹانے کے بعد صدام حسین خود چل کر مسکراتے ہوئے پھانسی گھاٹ تک پہنچا۔ صدام حسین کے آخری وقت میں لکھے گئے خطوط میں ایک خط ایسا بھی تھا جو اس نے اپنی بیٹی کا نام لکھا تھا اور وہ خط بھی اب منظر عام پر آ چکا ہے۔ صدام حسین نے اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ میری موت کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، تاہم اللہ جو چاہے کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے پاس ان کا ایک جرنیل آیا جس کے ساتھ اس کا ایک ترجمان بھی تھا۔ اس نے مجھے ایک کاغذ تھمایا اور کہا کہ اس پر عراقی قوم کے نام پیغام لکھو کہ وہ ہتھیار پھینک دے اور مسلح جدوجہد ترک کر دے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ امریکہ کی جانب سے کیے جانے والے اس قتل کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے صدام حسین کو موت کا خوف چھو کر بھی نہیں گزرا۔ 3 جلادوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ صبح 5:30 بجے کا وقت تھا۔ بغداد شہر میں اذان گونج رہی تھی اور اندر تختیدار پر صدام حسین امریکہ کے خلاف اذان حق اور نعرہ تکبیر بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے تختیدار کا لیور کھینچ دیا اور پیر قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا صدام حسین اپنی اگلی منزل کی جانب چل پڑا۔ صدام حسین تو امریکہ کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن اس کے بعد عراقی عوام کی بدبختی کا دور شروع ہوا اور آج بھی عراق پر کسی نہ کسی صورت میں امریکہ کا قبضہ ہے اور وہ عراق کی سرزمین اور لوگوں کو استعمال کر کے دوسرے اسلامی ممالک کے خلاف کارروائیاں کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل info@miraj کو سبسکرائب کریں۔